Analiziranje rezultata e-mail kampanja ključno je za kontinuirano unapređenje performansi i postizanje marketinških ciljeva. Kroz pažljivo praćenje metrika, marketinški stručnjaci stiču uvid u to kako njihove kampanje funkcionišu i mogu identifikovati oblasti koje je potrebno unaprediti. Postoje različiti alati i platforme koje se mogu koristiti za praćenje i interpretaciju metrika. Ovi alati omogućavaju detaljno praćenje performanse kampanja, segmentaciju publike, testiranje različitih varijacija e-mailova i generisanje izveštaja koji pružaju dublji uvid u efikasnost marketinških aktivnosti. Pogledajmo sada kako ovi alati omogućavaju marketinškim stručnjacima da detaljno analiziraju performanse svojih e-mail kampanja. Na primer, Google Analytics pruža detaljan uvid u stopu otvaranja, stopu klikova i konverzije, omogućavajući marketinškim stručnjacima da identifikuju ključne obrasce i trendove. Uz korišćenje odgovarajućih alata i pažljivu analizu metrika, marketinški stručnjaci mogu identifikovati prednosti i slabosti svojih e-mail kampanja, optimizovati strategiju i postići bolje rezultate u budućim kampanjama. Recimo da je lokalni restoran koristio e-mail marketing da promoviše svoju novu ponudu hrane. Pomoću alata za analizu kampanja, kao što je MailChimp, restoran je mogao da prati koje e-mailove su pratioci najviše otvarali i na koje ponude su najviše kliknuli. Na osnovu ovih podataka, restoran je prilagodio svoje buduće kampanje kako bi bolje odgovarale interesima njihove publike i povećale konverzije. Dodajući dodatne dimenzije ovoj analizi, važno je razumeti koje sve metrike treba pratiti i kako ih tumačiti. Na primer, pored osnovnih metrika kao što su stopa otvaranja, stopa kliktanja i stopa konverzije, važno je analizirati stopu odjavljivanja koja može ukazati na nezadovoljstvo ili preopterećenje korisnika. Kroz razumevanje ovih metrika možete kreirati sveobuhvatniji pristup analizi. Jedna od ključnih metrika koja se često zanemaruje je stopa angažovanja. Ova metrika obuhvata ne samo kliktanje na linkove unutar e-mailova, već i druge interakcije korisnika sa e-mailom kao što su odgovori na e-mail ili prosleđivanje e-mailova drugima. Praćenje stope angažovanja može vam pomoći da identifikujete koji dijelovi vašeg sadržaja najviše privlače pažnju i gdje postoji prostor za poboljšanje. Također, segmentacija publike igra ključnu ulogu u analizi e-mail kampanja. Različite grupe korisnika mogu različito reagovati na isti sadržaj, pa je važno analizirati performanse kampanje po segmentima. Na primjer, segmentacija prema demografskim podacima, interesovanjima ili ponašanju korisnika može vam pomoći da preciznije targetirate svoju publiku i prilagodite sadržaj njihovim potrebama. Jedan od alata koji može biti izuzetno koristan u analizi e-mail kampanja je i A/B testiranje. A/B testiranje vam omogućava da testirate dve ili više varijacije e-mailova kako bi vidjeli koja najbolje funkcioniše. Ovo može uključiti testiranje različitih naslova, sadržaja, poziva na akciju ili čak vremena slanja e-mailova. Na osnovu rezultata ovih testova možete optimizovati svoje e-mailove za bolje performanse. Recimo da ste vlasnik e-trgovine i želite da poboljšate stopu konverzije vaših e-mail kampanja. Kroz A/B testiranje možete testirati različite vrste poziva na akciju da vidite koja varijanta najviše odgovara vašim korisnicima. Možete testirati da li je bolje koristiti CTA dugmad poput kupite sada ili saznajte više kako biste saznali koji proizvod najbolje rezonuje sa vašom publikom. Uz to analiza kampanje može otkriti koji elementi e-mailova najbolje funkcionišu. Na primer, vizuelni elementi kao što su slike ili video zapisi mogu značajno uticati na angažman korisnika. Ako primetite da e-mailovi sa vizuelnim sadržajem imaju veće stope angažovanja, možete optimizovati svoje buduće kampanje dodavanjem više takvih elemenata. Evo jednog primjera uspešne e-mail kampanje. Jedan online prodavac elektronike koristio je personalizaciju kako bi poboljšao svoje kampanje. Kroz analizu podataka, otkrili su da bi korisnici više reagovali na e-mailove koji uključuju personalizovane poruke proizvoda na osnovu njihovih prethodnih kupovina.
Korišćenjem ovih informacija prilagodili su svoje kampanje tako da uključuju personalizovane ponude, što je rezultiralo značajnim povećanjem konverzija. Konačno, važno je imati na umu da analiza e-mail kampanje nije jednokratan proces, već kontinuirana aktivnost. Redovno praćenje metrika i prilagođavanje strategije omogućava vam da ostanete relevantni i efikasni u svojoj e-mail konkurenciji. Nastavite da eksperimentišete sa različitim pristupima i alatima kako biste stalno unapređivali svoje kampanje i postizali bolje rezultate. Uz pravilno korišćenje analitičkih alata i metrika možete postići veći uspeh u svojim e-mail kampanjama i osigurati da vaši napori donose željene rezultate. Kada govorimo o analizi rezultata e-mail kampanja, važno je osvrnuti se i na vremenske okvire. Analiza podataka u realnom vremenu može pomoći marketarima da brzo reaguju na performanse kampanje. Na primjer, ako primetite da određeni e-mail izaziva izuzetno nisku stopu otvaranja, možete brzo izvršiti promene i poslati ponovljeni e-mail sa izmenjenim naslovom kako biste povećali angažman. Pored toga, dugoročna analiza podataka omogućava uvid u sezonske trendove i ponašanje korisnika tokom različitih perioda godine. Ovo može biti izuzetno korisno za planiranje budućih kampanja. Na primjer, ako primetite da vaši kupci više kupuju tokom praznične sezone, možete prilagoditi svoje kampanje da iskoriste ovaj trend i povećaju stopu prodaje. Jedan primjer uspešne dugoročne analize je kampanja jednog maloprodajnog lanca. Koristeći analitičke alate, kompanija je otkrila da njihovi korisnici više reaguju na e-mailove sa popustima tokom vikenda. Na osnovu ovih saznanja, prilagodili su svoje kampanje tako da uključuju posebne ponude i popuste koji su se slali petkom uveče, što je rezultiralo značajnim povećanjem prodaje tokom vikenda. Uz sve ove aspekte analize, važno je također pratiti povratne informacije korisnika. Kvalitativna analiza, kao što su ankete ili direktni odgovori korisnika, može pružiti dodatan uvid u to kako vaša publika doživljava vaše e-mailove. Na primjer, ako korisnici često navode da su e-mailovi predugački ili da ne sadrže dovoljno relevantnih informacija, možete koristiti ove povratne informacije za optimizaciju sadržaja i poboljšanje korisničkog iskustva. Pored toga, upotreba heat map alata može pružiti vizuelni uvid u to kakvu interakciju korisnici imaju sa vašim e-mailovima. Heat map analize mogu pokazati koji dijelovi e-mailova privlače najviše pažnje i gdje korisnici najviše klikću. Ove informacije mogu biti dragocjene za optimizaciju rasporeda sadržaja i poziva na akciju unutar e-mailova. Sve ove strategije i alati zajedno čine sveobuhvatan pristup analizi e-mail kampanja. Kombinovanjem kvantitativnih i kvalitativnih podataka, marketari mogu steći uvid u ponašanje svoje publike i kontinuirano prilagođavati svoje kampanje za postizanje optimalnih rezultata. Uzimajući u obzir dinamičnost digitalnog prostora, važno je da marketari ostanu otvoreni za nove trendove i tehnologije u analizi e-mail kampanja. Kontinuirano obrazovanje i istraživanje novih alata omogućava im da ostanu korak ispred i maksimiziraju efikasnost svojih strategija. Na kraju, kontinuirana edukacija i usavršavanje veština u oblasti analize e-mail kampanja su esencijalni za ostvarivanje konkurentske prednosti i izgradnju jakih marketinških strategija koje će generisati željene rezultate.